master. Ayos na. Binta mo na doon. May ano yan, mga 100. Yung coral trout sa malalim. 7, 25, 25. 25 times 7. Lamin ko na to. Okay, 125. Yeah. Ano ka na? Tawag ka na ng bungklat. Hirap liisin din kasi mag sobrang laki. Depende sa diskarte yan siya. Mabilis lang yan kasi wala namang kaliskis yan eh. Bullis mo yan, ganun mo. Hindi, pipili mo. That's for the day, ha? Yeah. Hinaan lang. Ha? Story. Okay. Okay. Tingnan pa bro. Mulangoy pa na? Ano pa na, balik ng dagat. Video mo. 7.3 kg. More for more. Alhamdulillah. Good morning, oh my God. That's for the day. Bitawan mo nga pare. 2024. Boy, sa Hasan lang ano? Ha? Sa Hasang. Sa Hasang, kapte, sa Hasang. Sa Dalom. Wasan nung isang Wow. Astig. Mga pila ka kilo na pre? 7.3. Ikilo na ito eh. 7.3. Astig. Picture. Picture. Ako,